किट कैंपस रे पुणी जड़े नेपाली छात्री मृत्यु छात्री रूम रे एका थिले एवं झुलंता अवस्था उद्धार होइछंती बोली पुलिस कमिश्नर कहिसेंती। रूम रे साइंटिफिक टीम तदंत आरंभ करिछि। हॉस्टेल रो अन्य झियो माननकु पचरा उचरा करा जाउछि। सामना को आसीछि मृत छात्रींकर परिचय। नेपाल वीरगंज रो छात्री प्रिशा सांग मृत्यु होइछि। किट विश्वविद्यालय बीटेक प्रथम वर्षर छात्री थिले प्रिशा। संध्या प्राय 7टा बेले हॉस्टेल रूम रू मृतदेह उद्धार होइतिबा सूचना मिलिछि। केउ परिस्थिति रे तांकर मृत्यु हेला एजाय किंतु जणा पड़ी नाही। हत्या कि आत्महत्या एजाय स्पष्ट होई नाही। घटना को नै मिली पारि नाही किट कर्तृपक्षकर प्रतिक्रिया। प्राय 2.5 मास तळे किट कैंपस रे होइतिला छात्री मृत्यु। फेब्रुआरी 16 रे आत्महत्या करितिले नेपाली छात्री प्रकृति। प्राय 2.5 मास परे पुणी जणे छात्री मृत्यु को नै चांचल्य देखा दैछि। चंदन पाइक राय सहयोगी आम सहित लाइव होती किट कैंपस परिसर चंदन एबे पूरा कैंपस परिसर रे आपण स्थिति को केमती देखुछंती कारण मृतदेह तो निया जाई सारी एम्स को आसंता काली पोस्टमार्टम एवं प्रारंभिक तदंतरु पुलिस रो संदेह कोन किभଳି अवस्था रे मृतदेह मिलिछि। देखु वर्तमान जदि अपडेट कथा देखा वर्तमान मृतदेह को एम्स को शिफ्ट करा जायछि एवं एठी जतेबेले साइंटिफिक टीम आसी पहुंची साइंटिफिक टीम वर्तमान सबु एविडेंस को कलेक्ट करूछंती डिजिटल एविडेंस हो एवं ता परवर्ती समय स्टेटमेंट मध्य रेकॉर्ड करा जाउछि एवं सब बड़ कथा हला कमिशनरेट पुलिस रो सबुठु बड़ चंदन जहां आपण कहले जे डेड बॉडी को शिफ्ट करा जाय सारी ए बाबद रे हमें अपडेट नबा निरंजन रेड्डी हम सहयोगी रहउछंती तापरे मु पुणी आपण पाखो को फेरुछि। निरंजन आपण पाखे सूचना कौन कारण पुलिस कमिश्नर जहां पूर्वरु कहिथिले जे मृतदेह को एम्स को स्थानांतर करा जाउछि मृतदेह पहुंचिलानी कि कारण परिवार आसिले ही पोस्टमार्टम हबो। देखंतु पुलिस कमिश्नर एस देवदत्त सिंह जहां सूचना देउथले गणमाध्यम सामना को कि जो नेपाली छात्र जो मृत्यु होइछि तांकर डेड बॉडी को एम्स को शिफ्ट करा जाउछि शिफ्ट करि सारिबा परे से गणमाध्यम को प्रतिक्रिया दैछंती तार अध घंटा पूर्वरु मृत छात्री मर शरीर को आनिकी एम्स रो एई मोर्चर रे रखा जाइछि। मोर सहकर्मी ओमकार आपण को सीधा सड़क चित्र देखाउछंती এই जो मु रही ये हूँ से मर्चरी ए मर्चर रे नेपाली छात्री प्रिशा साहा मृत शरीर को ये रखा जाइए आसंता काली पोस्टमार्टम हम देखिपे 2 जन पुलिस कर्मचारी अच्छा जी कि इन्फोसिटी थाना आसी जड़े हाबिलदार अच्छा जड़े कनेस्टेबल लेडी कनेस्टेबल अच्छा जड़े हाबिलदार अच्छा एवं तांको सहित चंदनगिरी जी रही सब इन्स्पेक्टर सी एस्कॉर्ट करके आनी एवं संपृक्त किम्स हॉस्पिटल रो आंबुलांस रे प्रिशा साहा मृत शरीर यही हॉस्पिटल एम्स हॉस्पिटल रो एही मर्चरी को अणा जाइतिला एवं एठी 10:30 पहुंचीतिला एठी जेतेबेले मृत शरीर पहुंचीला ता परे जाई कि पुलिस कमिश्नर गणमाध्यम को सूचना देइछंती जे जे प्रिशा साहा मृत शरीर को एम्स को स्थानांतरित करा जिवो काहेकि पुलिस मध्य किछि समय पई बा पुलिस मध्य किट रो सपक्ष रे এই ভଳି কাম কৰিছি যেহেতু গণমাধ্যম এটি পਹੁঁচিবে অনেক প্রশ্ন পচারিবে সেইথিপাই এহাকু লুচেই রখিয়া পাই বা চাপি দেবা পাই কিছু মাত্রাରେ প্রচেষ্টা করা যাইছি যা ফଳରେ কি কিটরু मृत छात्री प्रिशा साहा मृत शरीर आसिकी एम्स रे पहुंची गला कौन गणमाध्यम जापारे ना कौन गणमाध्यम को सूचना दिगला ना किंतु सेठू 10टारू बाहर की 10:30 सुधा आसिकी एई मर्चरी रे पहुंचला सील करागला एवं सब इन्स्पेक्टर चंदनगिरी निज थाना को फेरी जाइछंती एवं एठी जो देखुछंती जने लेडी कनेस्टेबल निरुपमा प्रधान एवं आउ जने हाबिलदार रहिछंती निराकार खटुआ ये राति सारा ड्यूटी करिवे एठी এই মর্চরি সামনে মানে জগিকি রহবে যেহেতু মৃত শরীর রয়েছে প্রিশা সাঙ্কর এটি মৃত শরীর রয়েছে এবং সেই থানার কর্মচারী পুলিশ কর্মচারী আসছেন নিরাকার বাবু কেতবে নেই আসলে ডেড বডি 10:30 আপন কি আসলে আপনার কহা অনুসারে আমার সেই সব ইন্সপেক্টর চন্দনগিরি স্যার এবং মু আসছি এবং মোর সহকর্মী জনে ডবল सी ডেড বডি কোটু নেই আসলে কিমসু ଆଉ କିଏ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର କିଏ ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ ଚିହ୍ନିନି ସେମାନଙ୍କୁ ଆସିଥିଲେ କିନ୍ତୁ କେତେ ଜଣ ଖଣ୍ଡେ ଅଫିସର ଆସିଥିଲେ ଆସିଥିଲେ ପ୍ରାୟ 10-12 ଜଣ 15 ପାଖେ ଏମିତି ଆସିଥିଲେ 12-15 ଜଣ ଖଣ୍ଡେ ଆସିଥିଲେ
ମାନେ ଏଠି ଆପଣ ପହଞ୍ଚିଲେ 10:30 ଆଜ୍ଞା ସେଇଠୁ କିଟ୍ରୁ କେତେବେଳେ ବାହାରିଲେ? ସେଇ 10ଟା କିଟ୍ରୁ 10ଟା ବେଳେ ବାହାରିଲେ। ଆଜ୍ଞା କିଏ କିଏ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଆସିଥିଲେ କିଛି ଚିହ୍ନି ନା? ନା ମୋତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାଣିନି। କମିଶନରେଟ ପୋଲିସରୁ ଡିସିପି ଅଫିସରୁ କିଏ ଅଧିକାରୀ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ କିଏ? ଆମର ସେମିତି ଆସିଥିଲେ ଯଦି ଆମର ପୂର୍ବତନ ଏସିପି ସାହେବ ଆସିଥିଲେ ଇଏ ଥିଲେ ଏବେ ସେ କିଟ୍ରେ ଅଛନ୍ତି? ନା ଏବେ ସେ କିଟ୍ରେ ନାହାନ୍ତି, ସେ କ୍ୟାପିଟାଲରେ ଅଛି। ସେ ଆମର ପୂର୍ବତନ ଏସିପି ପୂର୍ବ ଯିଏ ଥିଲେ ବିଶ୍ୱ ସାର୍ ସେ ଥିଲେ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ସବୁ ଆସିଥିଲେ, ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ତରଫରୁ ଆସିଥିଲେ ଆମ ଥାନା। ଆଉ ଆମ ଥାନାରେ କିଏ କିଏ ଆସିଥିଲେ? ଆମ ଥାନାର ମ୍ୟାଡାମ ଥିଲେ ଏସ୍ଆଇ ମମତା ସେଠି ଥିଲେ, ଆଉ ଜଣେ ନୂଆ ଏସ୍ଆଇ ସମ ପାଣି ଏସ୍ଆଇ ଥିଲେ, ଆଉ ମୁଁ ଥିଲି ସେତେବେଳେ। ଆଉ ଧରିକି ଆସିଲୁ ଆଉ ଏସ୍କର୍ଟ କରିକି ଆସିଲୁ। ଆଉ କୋଉ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ନେଇକି ଆସିଲେ? ସେଇ କିଟ୍ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିଲା? ଅଧଘଣ୍ଟା ପାଖାପାଖି ଲାଗିଲା। 10ଟା ପାଖାପାଖିରେ ବାହାରିଛୁ, 10:30 ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ଏଠି ରାତି ସାରା ହଁ ଜଗିବୁ ଆଜ୍ଞା, ସାର୍ ରହିବୁ, ଆଲର୍ଟ ରହିବୁ। ନା ଖାଇବା ବି ଆଇନି, ଖାଇବୁ ଦେଖିବା ଆଉ ଚଳିଯିବୁ ଆଉ କଣ, ବିସ୍କୁଟ ଖାଇ ରହିଯିବୁ। ଏମିତି କଣ ରାତି ସାରା କଣ କରୁଛୁ, ଯାହା ଭଲ ମନ୍ଦ ଆଉ ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ଛାଡିକି ଯାଇପାରିବୁନି। ବିସ୍କୁଟ ଫିସ୍କୁଟ ଖାଇକି ରହିବୁ, ପାଣି ଫାଣି ପିଇକି ରହିବୁ। ଆଉ ଇଏ ନିରାକାର ବାବୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯୋଉ ଡେଡ୍ ବଡି ଟିକେ ଉଦ୍ଧାର କଲା ଭିତରେ ଆପଣ କଣ ଦେଖିଛନ୍ତି? ଝୁଲନ୍ତା ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିଥିଲେ ନା କାଢି ଦିଆଯାଇଥିଲା ଡେଡ୍ ବଡି? ନା ଡେଡ୍ ବଡିଟା ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ବେଡ୍ରେ ଥିଲା, ଧରିକି ଆମେ ଆସିଛୁ। ବେଡ୍ରେ ପଡିଥିଲା, ଝୁଲନ୍ତା ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିଲୁ ନାଇଁ, ଏତିକି ଆମେ ଜାଣିଛୁ। କିଏ ଉଠେଇକି ଆଣିଲେ? ଆଉ ସେ ଆମର ଯୋଉ ମାନେ କିମ୍ସର ଯୋଉ ଷ୍ଟାଫ, ଆମେ ସବୁ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଥିଲୁ, ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆଣି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ରଖିଲେ, ଆମେ ଧରିକି ଆସିଲୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ସେ ଧରିକି ମାନେ ବେଡ୍ରୁ ଆଣିଲେ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ପୁରେଇଲେ, ଆମେ ରହିଲୁ, ଆମେ ଧରିକି ସେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଧରିକି ସାଙ୍ଗରେ ଧରିକି ଆସିଲୁ। କାଜୁଆଲିଟିରୁ ନେଇକି ଆସିଛୁ ଆମେ। ଆପଣମାନେ କାଜୁଆଲିଟି ଏମର୍ଜେନ୍ସିରୁ ନେଇକି ଆସିଲୁ। ଏମର୍ଜେନ୍ସି ମାନେ ହଷ୍ଟେଲରୁ ନେଇକି ଆସିଲେ? ନା ନା, ମାନେ ହଷ୍ଟେଲରୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ, କିମ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲ? ହଁ, କିମ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଥିଲେ, ଏମର୍ଜେନ୍ସିରୁ ଆସିଲୁ। ଏମର୍ଜେନ୍ସିରୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଧରିକି ଡାଇରେକ୍ଟ ଆଣିଲୁ। ଏମର୍ଜେନ୍ସିକୁ କିଏ ନେଇଥିଲା କିଛି କିଛି କହିପାରିବୁନି, ନା ଜାଣିନୁ, ଯୋଉଟା ଆମେ କହିବୁ ସାର୍ ମାନେ କହିବେ। ଆମେ ଏମର୍ଜେନ୍ସିରୁ ଆଣିଲେ, ଏମର୍ଜେନ୍ସିରୁ ସେ ହସ୍ପିଟାଲ ଷ୍ଟାଫ୍ ଆଣିକି ଆପଣଙ୍କ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡଓଭର କଲେ। ଆମେ ସେଠି ଆମେ ବି ଥିଲୁ, ଆମ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆମ ଷ୍ଟାଫ୍ ବି ଥିଲେ। ସେଠୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ତାକୁ ମୃତ ଶରୀର ଯାହା ବଡି ତାର ଶରୀରକୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ରଖାଗଲା। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସହ ଆମେ ଏସ୍କର୍ଟ କରିକି ଆସିଲୁ ଆମ ଗାଡ଼ିରେ, ଆମ ଥାନା ଗାଡ଼ିରେ। ହଷ୍ଟେଲରୁ ହସ୍ପିଟାଲ କିଏ ନେଲେ ଆପଣ ମାନେ ନା ଆମେ ଜାଣିଲୁ, ଆମେ ଜାଣିଲୁ। ଆପଣ ଖବର ପାଇକି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ହଷ୍ଟେଲରୁ ଡେଡ୍ ବଡି ଯାଇକି ହସ୍ପିଟାଲ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଏସ୍କର୍ଟ କରିକି ଆସିଲେ? ଆଜ୍ଞା କେତେବେଳେ ବାହାରିଲେ? ସେଇ 10ଟା ପାଖାପାଖି ବାହାରିଛୁ। ଆଜ୍ଞା ଏଠି 10:30 ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଏଠି ଯେତେବେଳେ ମର୍ଚରେ ରଖାହେଲା କିଏ କିଏ ଥିଲେ, କଣ ସବୁ ଲେଖା ପଢା ହେଲା? ସେ ଆମର ସେ ସାର୍ ଥିଲେ, ଆମର ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଚନ୍ଦ୍ରଗିରି ସାର୍ ଥିଲେ, ମୁଁ ଥିଲି, ଭଉଣୀ ଥିଲେ, ଆମର ଡବଲ-ସି ଦିରୁ ପ୍ରଧାନ ଥିଲେ, ଆଉ କିଟ୍ ଷ୍ଟାଫ ମର୍ଚୁରୀ ଷ୍ଟାଫ ସବୁ ଥିଲେ। ଆଉ କିଟ୍ ଆଉ କିମ୍ସରୁ କିଏ ଆସିଥିଲେ? କିଟ୍ ଆଉ କିମ୍ସରୁ କିଏ ଆସିନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି କିଏ ଆସିଥିଲେ? ନା ନା, କିଏ ଆସିନାହାନ୍ତି। ନା ନା, କିଏ ଆସ। ଦିଦି ଆପଣ କଣ ଏକା ଆସିଛନ୍ତି? ହଁ ହଁ, ଆମେ ତ 2 ଜଣ ଆସିଲୁ। ସେଇଠି ତ ଆମେ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥିଲୁ, ମତେ ଫୋନ କଲା ପରେ କହିଲେ ଆସ ଜଲ୍ଦି। ଥାନାରେ ଥିଲେ? ନାଇଁ ମୁଁ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥିଲି, ଛକରେ ଥିଲି, ଆମର ଯୋଉ ମଦ କାଉଣ୍ଟରରେ ଥିଲି, ମଦ କାଉଣ୍ଟର ସେଠି ଆମର ଏ ଯୋଉ କିଟ୍ ଟ୍ରାଫିକ ପାଖରେ ଥିଲେ, ମଦ କାଉଣ୍ଟର ପାଖରେ। ଡାକିଲା ପରେ ମୁଁ ଆସିଲା ପରେ ଡେଡ୍ ବଡି କି ସେଇ କାଜୁଆଲିଟିରେ ଥିଲା ତ, ସାର୍ ମାନେ ଥିଲେ, ଆମକୁ କହିଲେ ବସ ବୋଲି, ଆମେ ବସିଲୁ ଗାଡିରେ। ଆଉ ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ ପିସିଆର ଗାଡିରେ ବସି ପଡିଲେ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆମ ଥାନା ଗାଡିରେ ନା। ଥାନା ଗାଡିରେ ବସିକି ଆସିଲେ? ମାନେ ଆପଣ ବି ସେଠି? ନା ନା, ମୁଁ ଥିଲି ଥାନା ଗାଡିରେ ପେଟ୍ରୋଲିଂରେ ଥିଲି। ଥାନା ଗାଡିରେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ, ଆମ ଥାନା ଗାଡିରେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଥିଲି, ମୁଁ ଥିଲି। ସେ ସେଠି ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥିଲେ, ଆମର ସେ ନିରୁ ପ୍ରଧାନ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଡକାଗଲା। ମୁଁ ଥିଲି ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଗାଡିରେ, ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲୁ, ଦେଖିଲେ ଏମର୍ଜେନ୍ସିରେ ଡେଡ୍ ବଡି ଥିଲା। ଆଉ ଆଜି ରାତି ସାରା ଏଠି ଯୋଉ ଡ୍ୟୁଟି? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା,
ଆଜ୍ଞା तो शुणुले जो इन्फोसिटी थाना दुई पुलिस कर्मचारी अच्छा जड़े हाबिलदार अच्छा जड़े कनेस्टेबल अच्छा राति सारा एमाने जगिबे रहिबे ड्यूटी ये पड़ी किस छात्री प्रिसा साहर जो मृत शरीर यही मर्चरी रही 10 निहाती निरंजन जहां आपण सूचना देले जे पखापाखि राति 10टा समय प्रिशांकर डेड बॉडी को एम्स को निया जाइछे एवं 10:30 पखापाखि समय डेड बॉडी मध्य सेठारे पहुंची जाइछे। एबे परिवार लोकंक अपेक्षा रहिछे एवं आसंता काली जेतेबेले परिवार लोक आसीबे सेतेबेले पोस्टमार्टम हबो एवं पोस्टमार्टम रु हेत अनेक किछि स्पष्ट हबो जे मृत्यु केमती आत्महत्या ना हत्या। बहुत बहुत धन्यवाद निरंजन आपनकर समस्त सूचना पाई।